بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين، أما بعد. كويزو تكفى كمار، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حماده لرجواو siwa Komori remdulo kinyume rautso kinyume raulo harmaezi rautso harmaezi haina mndu ya Mkomori na haina mndu ngena uhaki wa ujeleza eheli yastahiki njaka ujokaba mbwesa wa njia diktaturi ukana roha bohari roha ya boyenda ya unafiti wanadamu ikawa kwa tusubuti wajibu wajitata zao audo jibu na udo ruma wandu wajibu gari wajua ya mafiti shageti ndo muhimu wa Komori. Muhimu wa Komori bidire lezani hambavi relezani haupole ili ritiro horo na wala wanadamu ikaungwa jida hiyo na ankili kwa tuju wa iho walio wakati mwanda mwatona conviction mndu mjua hehelinu mndu mjua hehelinu kawandu amba Musa wingo tsorejeza amjoka wendari mwaza nyumeni je na zinu ndizo muhimu wandu wazelewe simweleza ni hambabi ukana haina mndu ulona conviction yu waswili abalaikaudo ya nzo yende yeka jiureje dingoni mpaka ya waswili valaikaudo ya nzo yende hafikira mazbutu njema eshijoka ujashizie mndu ne conviction ya mndu mbi ya uwo umatsaha uwo undwa dingoni Wakomori kabunduko tsazini ikaongizo rahisi laini ya bidir zirejezi wanadamu wana kwamba ukana uo mouvement populaire ikao watahoa sise yezi namnaji Wakomori mjoka uona ewala ndai tizingara hono mzima wakati nanzoni uwe mndu mfano tizingaresho ndeshinu simti yasho jao sha tizingaresho nonde hehelini hono mzima njazingara jao haina wakati wajoka ujashahidi ngujwamba ukana musawi wakati yakahuwe mndu mitsi wono hazingaresho nde homono hafanya ja relezanendo baada yabo eke shahidi haonokana njazingara homono mzima ahungujwamba ukana hazingara hemihono mili homono tsaunu eke shahidi hajangwambo gujwamba uka wakati yakahuwe mndu wakati yakautsinze nkuhu wakati yakautsinze mbe hazingara hemihono mili yeheli abo tsilawaneleze hindi tsilawaneleze ukana azaliamba ukangutsa hatsinze mbe wala wanruamba ukana ikangotsa hori waswili sheratsinze mbe karna huja azalaho msiruni henda fungue mbe emijomba ila ibako mjini wamba ukana karna uho msiruniyo azala sisembe bofuni mwa mji azala sisembe na mhaisiso funi mwa mji wanruwala wamba uka karna wenda raiswafiri na tso iswafiri yene la handu za heno wanruwa hahe okay sikubali wala zali habali ya ila mbe yena wala wanroha
ani ula mji wanyisiha miramili wabali ya ila mbe waisiso pasheni baada waiswafiri wasabuhanio wajiviwa enusuwa zimbiza mbakartu swafiri wala kartu jiviwa na hasibabu dembe ila wayakausisiwa wafuni mamji ya laurengo aho msiruni ngabo damuzi njizatia ukabaka garahile ngabo wanruwe nji wafungwa ukabaka garahile ngamwendo amheyo za mvua au za wema ihundi hakauhea za mvua wakatembea siswa pasheni azali ambaga mtsinzo ya de referendum batsinza ba karitsu hanza ilambe itsinzo ni wandu washashi baada ya nyama itondolo ibasulwa tolo ngozi baada ya tolo ngozi wanadamu wanua jamba ukana ngarsahao ila nyamarile amsahamle nyama hao wazugua wafoma mji wafoma na mji na wandu azima garitoa ule funvulahan wala wandu pia wakubaliwa kwa jamula ukamtije haina yambatsende uwo mndu ikao hakahar mwe sistemu yili wabitse mitsenje wende wale nyama wansipia yekaija grupu ya zali wale nyama ne grupu ya he opposition sente na tiyindini wale nyama wazi abo ngabo jwamba kajala nyama abo pia wali abo tsikanzani mwelezeni taratibu hanzia ya kihatu ya kimila ya kipashe ya kinsabuhu ilirelewa nro wala wandu narfanise ukawa nwandu waili washinda nao watsawa nje harma mlango wandu walao waili warenge kufuli wameukabaha ngari lazao lebalini warenge kufuli waita harma mlango wabaza wa mlango warenge la kile walatsa abo tsilwani fatsaindi dupande wa he opposition neyezi ewa komori dove ya rotsayensi ebo wa komori dove ya latsenzuani ebo wa komori dove ya kadamiza iran ya mkomori nzuani nemu mwali ukayongio mranda yakadamiza doandu wahara ya asisi referendum wajata na wafungwa mndu hao parasambi wenda harma election shendro ngotsi nduka election rahasa election presidentielle zinze jaja wakomori lirelewane owandu wanu wamba ukana ye cour constitutionnelle ilalusiwa ze kompetensi zao zinikiwa kurukuru baya woze nrogo kazina ukiri woze nrogo hizo ya wazali msafanyizo anzao ya wandu wanu wesawa joka azali hakanza fanyizo anzao baada yabo rijari wono weyu parwa jaza de hansiwa wakomori wajoke kajaza nge bohari yo 104% watina hata shida sho wanadamu wasigiri wamba na rendi abo tsilani museni ye farqa yaho wandu wanu na azali hindi ikwa jala ikwa jashindana shainu siyasa yaweka siyasa ima wandu wanu waishiliana na azali wakadamize nzuani ima warumilwa siyasa na yiyo ngiyo 20% harimu aminiho heze ndugo hizo sha ye pasenti ye inji ngawonesa waka wanu wandu wazali yuke tsina shida
Nsiliwazi Hasani Hamadi wakati yakahonga zingome ambe ukakabanuka élection présidentielle devant l'ancien vice-président Jaafar, kabanuka élection. Nsiliwazi Hasani Hamadi ejo yaire ya salami Nsiliwazi ela refrija o porte-parole wa hahe Nsiliwazi SMS au ambassadeur wa hahe Nsiliwazi zile wahe ye ze assise Nsiliwazi karihila waziri shu'un al-kharijiyya secrétaire d'état ya chargé wa yani shu'un al-arabiyya Nsiliwazi ebanunga mrendo wao makawakibwa tandi Nsiliwazi mwinyi mahakama hahe jesandi ya tsweba mwinyi ya eva Nsiliwazi umfungwa wa kimagushi kwa mzee wangu Mamadu kaula kajafungwa nrabu yafungwa kiserio kana majeshi shamkomori yujwa huchiliana namna akibatani na rafanyile batani amba twenda wabakoha uondo bya tujojiwe kamba bakoha shayatsuna jeshi yatsuna nzimbirili yao ikangwa nzwa rohengu joro ikangwa nzwa baki uko moyetsi mru hajaku yetsi amasambi ujamba ngusato darasa yetsi amasambi ya jamba kangu tsawahime mahala rengwa mafoto au ya fenja au ya juso muhono ya tsehe yetsi amada oba komori Richard Juzis ekamrendo anza ewandu wanua la wawende watoe azali hawa halalisha sharia sha 2018 awali jawabu wanua la uhalalisha zabari ukanawa kama sharti menji ya jaza ya ikurukuru watsuparo ya viria wakaya namna inji wakaujua ukabanu karna hendara hunde namna ikao hata mabunjilio kwa jaka uyafanya wakaujua ukangwa ya uharmaji ikabwa komori kamjele wa iyo nga wajurwa mahiyo na senario na batani wala wanzawe kweli wajufinihwa yabo zijaje ewandu wanuda wala wahibi ya yensi wayangamiza warnake wanu jana utindao ndao nga wainiparo mouvement populaire ye mouvement populaire yinu wanzo msiho wazali wanweshe fuha ondo ewarongoleyo ndo ewarongoleyo yeuparwa mwinyi yeuparwa Papa Mahadi Sule yeuparwa Mahamudu yeuparwa fulani yeuparwa SMS Paradini Naswiri yeuparwa Hasani Hamadi yeuparwa Ilari Frija wao wanawasiasa ikao kamtsujue zilo ingoni mwao haukadamize nzuani sha mouvement populaire ye plan hindi ye plan awakanio wala kaonga mwambao mouvement populaire sha ikuvre wao ni mijomba warangamiza jana waongo ajoka urengizaje shabanu ngetsahori kibadzima rirengeze alafu rijeri wakaushiye izo ndabo ukana wanyi mzamba ukakamna ujwa huenda harmwensi mpaka mrware mafuzi yao haukao wandu wajuli hanao bimana nyika msujulwa ye mouvement populaire ndai koma mbe population ngiondaone mawedzi Kauba komori kamtsingo ujirwa ria yanyi nafaso handi kena ukiri nje mwambe inu mouvement populaire na mtsatsaya homalingoni ha SMS kamtsina plan ye mouvement yinu ngamjoka huifanyaje Hamadu Walibi shawala wakawa tsanganyiwa ni Al-Shababu watsanganyiwa ni Eta Islamic watsanganyiwa Al-Qaeda Jabhat al-Nusra wakarazima wakaurenganya zensi hizo ye nyinyi plan ye nyinyi ngamjohadi sanda ni mouvement populaire ebanu hata imijomba yinu Hasani Hamadi domshahara tsambia wa yanyanganya domshahara wa hahe wa mahamiraru wa shay'un domshahara wa mwinyi wa mahamitano domshahara wa SMS wa mahayati misita domshahara wa fulani na fulani hatari jeri honde leo ngabo ya paroto waziwijana rangu
kabati ya jo shinda ya toezi wijana haukawonsi pia ngwa harmaje afwan wonsi pia ngwa harman sabuho yabo Salimu hende hamba ukange opoza Salimu ngudeziwa ngulaniwa na vanu wakamrupara Faiza Sule hareme wakotsi ibane chiyengo shinshendi kamuhansize rohombi kamuhansize rohofu haina mndu yaenshiba unu wakati wa msajaja nitse ndi mjoka ushanje wanduraka ufikiri wala wanadamu wajoka ushinda wabadilie ntiri parisa wala wandu walo zero yode bahati mbirai honda sha ye nyinyi na Salim Saadi na Azali na Mzimba nyiti sawa toba nyi sawa kinyume nyima pir hana Salim sabarindi hokela kile yakaujaila tiwa ikaonga mwitsaha oka mtui parisa nekufuli eyaifunga si Salim Saadi wa eche na mwelewe yaifunge kufuli inu wanunda nyi bo SMS bo rija bo karihila bo dili naswiri bo kampanyari bo Azali nyinde mwafunge kufuli vazima baada yabo marengela kile mwayiroba arini abo lazima humrutsa hela kile iyo lazima mratabihe yabo nyinyi ngamjoka ula umwazali irahi Azalinge na hakia mlaumuni amjoba kiharma ejerkiyo hauka nyonsi pia mwende harima mdu mzima masala tindo wizi wahezevoti zafanyiwa masala do mtsanganyiho baina ya hanyu mroarie nzuani alafu mjigalise uka Azalide ya rwara nzuani na nyinde mwamniko mhono ya rware nzuani nyinde mwamkazi izo mlingo ya rwaria nyinde mwamkazi ze mafuzi ya rwaria abenge mjanga mlatsao wandu mwefanya hama banu Azala akadamiza sajokanyo nsi pia mjuhagu dzima mtali ya nzuani hamade heli nzuani sambi ya kahanza ya badili wanzuani wa juu hawamba ukana mtsitushe yeturu ya wangazija mdiwaza ukana sambia la wazifanye kililu shawa juha movement nzuani wabali ya banderoli wasio mabareni wamba mtsitushe eturnanti hangu alafu leo olio kawangazija wafanya amado wananya wanzuani hawajuhe watalie nzuani wende wajuse msajaja wauzia msajaja shawende harma eleksio yahone sa ukabalangu arengezao banyunyinyi mwelewa bwa maranja wa Komori efotia ndo efotia Azali banu kweli mbaibulu aziankili ne mijomba inu ngwatima mpuani pesi ama mpira ngozi hau mpira ama karatasi wa zamani alafu kweli ngamwele wawe mijomba inu wadomba inu mouvement populaire ye mouvement populaire inu ngehi milioni ndo eshefundo ikawa katsina tashi armwe dola ya Komori mwingi baraka karihila SMS dinaswiri na ila refrija na zile nano wasaya aweka watukufu wa Jamali kamjashinda mwaelewa ukana mfano wao wanru wenda wazingara shono de habadzima watsinza mbahindu habadzima
wadiseshono de habadzima hamada bona zingara emna wala ndawo ye helini awe waulaumiwa domohono unu hawe ulaumiwa domohono unu hauka haina muhono yabo tia mvu ili watsinzo vanhu wabidi watsinzo abwa komori na mwangalo mfano uka emnashono de woyi hazingarwa ni mihono miili humkadamizo umkayondro wahe turnati baishengio shahamhula wahule itsotinde 2021 akadamiza tsinde yezi na mlamhe msamrohorwa akadamiza de mijomba wangamize nsijana waitsimbia zengama zinu alafu baada wende wayangamiza aba hawakauha ngwamwambiao ni ndrabo kana yesilaha yenku amdiwaza ukana waja mruparo la mamra wahadisi liwaishiliane amdiwaza ukana ye union de l'opposition wajuha wende hata Addis Ababa amdiwaza ukana wafungwa wandu ujo upoze sharti azali mimwinyi mifulani baada sinde magumu hawa wangamiza ensi ngetsaho ufungue prisonnier wanu da wafungwa bure ngasina ushahidi ukawafungwa bure haukana ye conseiller wa president sunhaji hamba ilaku ya hemedina ili salamia rengo haukana hunu imwanzishi jimla wahejua hafungwa bure haukana ngarjua haukana waziri wa hezaber zandani na woiwahe heji wona zahidi hahuishiliana daona mru wahaju wahejua uitosha johari yasina ushahidi wakana zinuma fiti abo si kartwenda harma election doto zingara yoba kartwenda harma ndrongo kartwenda harma msarafa shounu pakoa na nyasi wafungula sha wakaujokana rufunge sambi wakaujokana rufunge salami ili watirizie izorjoka kwanza namna jefa so hayasa ni hamadi amboka karna hwenda harma dakika hende ola janfari ya mbukane wane bwana ola hahundi hango hawa ni ngutwa safirino sansinansi haelewa hata wa opposition hii afwan watu kufu esa orelewane omsaravashwa ho andu wanika kwatsu jo izo amba badingwa wenji badingwa ombani badingwa una makoti badingwa una faswaha badingwa una madoktora badi shaha zero ukangwa mwambie une ndabo ngwamwambia oni ndabo ngwamwambia oni upuzi ngwajibia zao watoa ankili na balawe ndo tunde ankili ila ulaulaba yo hamana azi wiona okayo nazi shahondani wolo hakadha watukufu nakerali rijuzi sema suala na grupu zinji Facebook yinu kena husara isi wala kena husaezi sha ye aswili yokananyi wa Komori haina usiku nyitso jamwambwa mnyanya ngari jo abaha ngari jo na leondo rijo eka le taifa ngilo ibili lijo mwambio mru mwenza akli mwenza uwezo mwenza hikma mwana wa kabaila yazalwa ni makabaila mwana wa kisharifu kaika de taifa ngilo ibili lijo ifarqa yukanzima taban wakati harma grupu ya zali
le taifa la kaibili li juu o hao watende zazali waka partizi njia mfikiri armaye muvans waka orange waka rouge waka vert waka rose waka yasiji parti hindini parti intere que sepere sete zikaya armaye ye muvans shawamba le taifa ngilo ibili li juu narjitsanga nyerendera alitsambasi okay aba narijoha wala wanadamu wanzi wao nile taifa Mwinyi Baraka Ali Mhaji Sambi Fahami oye Mzimba yes Salimu Saadi yes Karihila Allahu Akbar hawla wala quwwata illa billah ila rifurija yes avoka wa dunia le taifa ngilo ibili juu na rishamiri ya azali bwenzanki e azale akahanza yatolwa yamba harika twanza yezi wajuao kama Afrika kaji ujitoa mwezi jao badi kange na strategia ya ujenjezi azali wala yakanema jeshi yaka urumie jaza yaka urumie kurukuru hatsanganyo wanruha bana rede si parono paro wala bada wala ende jau ya kwaza lingu joshin sabaka mhansi ba langu jorejiva emijomba inu pia wapara sambi waja mrengo aeroport wapa mabawa wende wa mtala joli toshaha juharu mize katwari ohasambi nangena bana Arabi Sauditi hula badawo wambale taifa kangilo ibilili juu efarka yukanzi azali hawani kashononde ukawa wamrungi ambana mdangesho ndeshinu ni ungwe mindu hajuhao la azali harudenda renge magarando ajikaza ominduni ile kahare mwesho nonde shitsi mungu harenge wala andro hahepi ya makandida yakanao hula wa mwengaria hawatsanganya wala utwanzi wane peuple alafu emi jombayin azalawa ni kemna walanda amba kamja manrunge walanda watsorenga walamna walanda wa mungu wa ungu yaborenga inu ngojo mremazalo ja waungu yavokari ila renge mnambidiwe fino waungu mna walanda wa mungu ungu haina mdarenge ariba la haina mrungu ndo ya ungu bada wala mna walanda haina mrwanzo ya mtsinzo la zalika tsushinda hai inu walanda ya ungulo alafu wako mori mkube aluka wala kweli wala wasisasa kweli bwa komori alimhaji wandu kumena wa iliwa jomvoti shuani itoma yonda ukalimhaji kweli akawende keba langu joka uvoto anzuani na malina nangazija alimhaji ukamndwamba uka vanu amwendo harmwembwa na inu sha harimwe system ya hwengariye yezi kanja hunda amjorengo ando atsanua la nendena njie hula nsuteneo la ilinjwa hunda waziri shali mhaji ngwendo kandida harma presidentieli si kandida ujuo kaba no mjo hunda shangu jo kakaja jo hunda ate hambura ato mjini ngusi juando lafunge na tomatse na uka baisha njahunda saba mjono mewa waziri no katsine tomayo ngujoka kana uhunda na ngujoka kana hwenda kasiyasa ngetsa hunde place amadiso ekarila ngujoka kana uhunda haka ujua tena ukahata waziri kana hwenda hata ije hunda Mwibaraka wakaja kufanya mabunjilio abanuzi no election ikao kaubili wa kesu kabankarendora ngabize azaliwoi
shango je urudiwa ishie vanurika ubarewa vanoe magari yakauzilwa vanuja we wakati mwesa mwajua hizo mkawenda mrende ne problemu kesuka vano abahange bidiwa ndo awane problemu vanoela kile ila twaho barini enge joka uparisi waje wakatela kile inu afunge kufuli dawanu nazali yabo wakomori mruka jashinda ya kansi ya nyamiza yajifikiria yajoka emijomba yinu ramashababi wakorompiewa pia ngoma korompiwi ima wakorompielwa ki akli na maneno ima wakorompielwa hama pesa baada ya korupsion hiyo ije injiar mweze akli zahera ya mkomori nguono picha la mbwana ya kweli wakati hizo ndrabo kabati mbwana ya kweli ba mbwana ya kweli yonzima kabati mjoka ujuhaji viazi ya jirende watwania ukanyonsi pia kaulaumu salimu na juzi riono enzankili mwaona wakawanide makuhani wa yankili ehieli wakansi wakaurabia mwingi baraka na Zukiwangu Mahamudu na Razida heli wakansi wakaurita majaya huitwani njao na komanteri zahe majaya la mrugura mboka wansi wanadamu wa ulelansi ine shatso ngarlo harmaze problem auka ze ashkaliza hao wandu wa muhimu shai maneno hao ngeone sawe zilo aklini hao kati wandu wa joshinda jeheli yaka wanikiwe bahati wakaya sha haina mrunge na panda lawizi awange sawar kenakili itahori juwe wanadamu yabidi riwahimise endo system ngejo ushanjewa eka wala wamenya we yezi waishanje eyo ngwajo ishanjeje aweka nyinyi wabaga ina akili ikao riparisa kamtina amsubuti wa mambe ukana baada ekari sari uswazati yenga mjao musaji harmo wandu wanu wakaujua ukangwendo wa mwensi harmo wandu wanu wa ikao duwenda wate kufuli namna je wandu wanu mwamba wenu mouvement populaire ne mouvement hiyo waitende yao de mabana mwi ekamjuha njusa wandu wakebo hari yayo magambo ya sima yo dishatsonga mwinyi yatso finance yatso toa mali dishatsonga SMS dishatsonga Hasani Hamadi dishatsonga group ya Sambi de group ya Sambi watso toa mali asengwa juwawe aswili shikama lingwa onizo ikama zamba ngwa onayo shatsonga wandu wanu watso toa mali asengwa juwao izo afanya sho wakati ye group wakahanza warenge johari wa mbehe burubwa wa decide wa toe mapesa wakahanza waja wamtoa mroju mzee wa Marta Mwamba ukabo mba sabutsami salama wadhiri wa mbeha burubwa mezimiraru ya kamili ukainde wakaanza kweli wakatame dabdala wangazija wakaanza wa mkadamize wa mtoe dahilani wa muwe wala mwa watoe mapesa wajawari habobdenari ile dhambi wakatali swalihi yakaanza ya ulawa wala mwa watoe mapesa no wa muwa liswalihi hauka wakanayo katitaki yakaanza yaliswe sumu hauya nukizwale bawa hauya yatolo dahilani wafanya haina zofanya almuhimu nge marehemu nebo wakomori wakati wakaanza wafunge sambi wampara kimakri wapema bawa wala lo aeroporo haushere heli wajoka uja wamfunge wajawa mrenge wa mfungo kabasi nziadi wakati salami yakaanza ya ulwawa yafungwa noba ulwawa ndunzuani salamare ngwatu aho bailani kabati nriadi sausi wakati secretary general wa hejua yakawanza afungwa waishiliana na mabandi wende wangwe wandumi hono afungwa
wakana zenye shahiduka inu dhulma kamati ya disauzi ebo wakomoro wandu wao kamjoja mdu amba sente kamjoja mdu amba union de l'opposition alafu ngamjo mdu la Musalim Saadi Salim Saadi ngurongo kilaba hey ebanu wambloka wandu wangu wana akili ya kabansalimu dele daba alafu mijomba inongiyo na akili kasalimu ngena societe tujua ya uhuzankabwa tujua ufanya sindano shangani yo Ulaya mwenye baraka ngena societe ya uhamazi wala mbuzi na mbe na ulima marango ha Hasani Ahmad ngena restaurant ya uhuza mtuzi hai atindao wandao ya humrati sojala umul salimu bemi jomba inu ambe se salimu de utsohelewa yeje ambe se salimu de utsourambua wa mpira shao mpira unungorelwa ni makuhani unafiki ununguo na makuhani msoja mla umu salimu na bala juzi mremea Faiza Sule kotsi bango ndo ya douane zarmali gazette yamba excellence monsieur le président de l'Union des Comores mremea metalia mirikotsi bango ndo ya douane ukana excellence président de l'Union des Comores monsieur Azali Assoumani mremea kotsi haukana wala wanru khasatan si Faiza kala kabaila medali amir Ahmed Ali Al-Amir wade kabail sha emafushia amedali amiri ya Faiza yo yahunda sababu ndabo Faiza lo karibu na kabaila upara Ahmed Ali Al-Amir haremakot salimu bada waimna ijomba mtsujini yasi mruacha yadziwa shecha yadziwa wae hajirengeziza na msingo humyenga na mhense rohombi baba Hasani Hamadi de yafunga salami yatoa Jafari Sistani ukawa ishilia na ndrongo henda watrahi ibu wakomori kweli Hasani Hamadi akaufikiru kangu joka uhunda election vala joka uhunda upresida kampanya raka ufikiru kangu joka uhunda mdre kampanya ya jaifanya pari watsuka hata mba na inyanga wa utsovoti hata ambasadi baraka mjelewa zeje mzimba kweli ulade yakaona ukangujo kahura ifahami yakaona ukangujo ewe eola yambwa hunduka dunia pia nyuvo tenzuwani nge mwanzao Mahmud emana rsuone maranya wao wajuha wadaindi kweke maranya ngo ziwizitano majeshi masoroda ngo zingwa shihwi kangwa ziwizitano shihwi na ziwiziraru na watsohima housoni wende ziwizi ilio dingoni wende wawa samize wavuremba bisa mikodo ya papayi waifuri sobari siukawa wauwe kwa wadoana nyao shazinrabo unafiki kabwa komori kamjelewa unafiki waho wandu wanu ambao movement populaire ndrabo kwa na ushinda hata wawenzi hao mndu na wenzi ya wayone se ukakweli tiwanzi yala wenje batislam kawats wari sikiti shaonda wala rakofikiru kawa wastara rido wavumbu abantu kawa ndo wajoshinda jar parsa zero kwa sina ndogo itsoro hombi na udopuse wandu wede ya wandu na hindi na mafitsi na bata yode siasa waloni hama bantu wajoka urenga isi kamna urenga gari mwambiao ukanga nyina ndrabo kasine marai ya ikao ngwarichili yao ngwarangali yao mshindi mwamba jana wandu jana ngwamwele waoni shawandu kume duarele wao kaire kumeyoa elewe haukangwa juka mbuda ya hei jana na mengo shinda ili waje waeleze na komori kaka mjashinda mwelewa ukana eshidarili yo leo yin kaka mjashinda mwetowar mwezi tsozahani ukana mashakari yaona wayanuleo
yanu mashaka ikao yapangwa ne mijomba hiyo wanu watela kile wabaze kufuli ona azali haina mndware ngebe na upande halatobari ena mtsahe ela kilerwa kamna huiona ukaba hariyo hanzo kandi yo hanzo kanku intipisini ilatwa ubarini lafwe kwa ndruan ngona ukweli maana watunja watangisa ondriki watangisa wandu ili wafanya ili waswilinda ili wandu wenenda yodo banu ikao ngabo shida ngabo mashaka ngabo ndrabo bohari yabo owandu ngwajuru diabahiju wajuru diabahiju sha esu ala bidi mjuzisi mouvement populaire yinu wirongole yondo kange rongole wao Facebook eske Facebook inu yo usaizi wambao ngabo namna je namna iyo yaturumi lwazali yambo kale toifangilo ibili lijua ndutsanganyiha je wakawenda na wende harma election nazali haina mrienda ndaki zabari alafweka wesangwa tsaho wa baiboa komori ujamba wodo toeka limai ya wele efarka yukanzi farka ndai nisendrabo maudu mrudi mnikwesha ndeho mbini mrudi mwende mwafanye farka kumi alafu mwende mware la mzimba pale mwambie farka yo nzima ebanu wa komori wanu kweli ngwaele wao makalbi kase linu bahari wata makravati wafa makwati wajikaza subhanallah maski ebanu komori mruma mbian rogo yintiniele dum mrende nai yawne ukabala sebo ukamimi wami amjoda lili takaurendwa naye wambe ukabala shabanu uhambiyose njema uhambiyose kweli uhoneswe nzia wotsofunye matso udodunga ndrabo alafu mweru dimwe jamwe la umu no alafu fanyaje kulimwambiani rimwelezani hewa inga hasara banu hataze vote alanga jujiri ya gar jujiri jago haina rogo razamba gazjiriyo leo badi ya adui huo leo tsanza leo yode shatsonga juzi na tamna upande wa video wa 7 minutes wahizo na hamba usweze voti zinu za madepite waisinyale itozima waisinyale papa subhanallah inu rombi nda eba Mwenyezi Mungu nani subhanallah sho wanadamu ikawa watsongeza riko mazina mai leo do walo dingo ni mwandu wa deo wandu rimkala nzani mahara ngari mlindawe sha itsamjue ndongo mwelewendo ukana lefijo mlibali ya olinu Mwenyezi Mungu hamba wala yahiqu almakru sayyi illa bi ahli namnifanyie makri hata namfanyie makri hata sha Mwenyezi Mungu amba makri mbizo torejemwe rohombi yotorejemwe yabo mimi baada ya Qur'an yamu juu sina parokana shida shansi na ujo ungandrabo na mkewe njia hata shanga mhadalo wao wakomori na mlamhe baga ngamwambilo ndrabo mtilo virusi armwe sitoza hanyu ya ndrabo zinji na upuzi na mafiti na unafiki na laha shagar jwa shakar na uparo tende za Mwenyezi Mungu mumambioni kwa wandu wa konsi yo dingo ni mweze ekran neze pseudo wedea wallahi tsomo hitima ngabo wana ama na waire video waka presque 5000 personnes waka uswali siku juma sifanya juma shenda haina usiku tika uomba dua rejuni kazandrabo mrujona ukaba na ngudeyo iliamenye bahi Mwenyezi Mungu mswarifu rangwenzi unasome hitima hiyo msajaja wandu kwa fikiro ni normal miyamwelewesha tsonga ujibiwa manaha zaheti omboduma nsina ujo ujabanu nje njibu bade kanga bondrongo fulani ijuka lazima nirongowe na mjo yamba yanzo yalone kashambwa yanzo yambe banu musawi abona keraldi wakati ya mjo rongowa shamdu atsin laumu shahiti mara isoma nsina utendeza mgo usoni nje nrudi nambe ndubu Mwenyezi Mungu vanu haina ujibiwa wallahi billahi tallahi tisomo hitima haina mtu ujojibiwa
ya menye mwana nyajao njade ya mndu kasi paru atake mndu vanu uo mndu yanatake ima sirrian hau ika na khasatan ondu waizi ondu nakawatake abengia wakomorina mjoko diyo haina mndu ujojuha dode yesi problema wangu mndu jojuha wallahi billahi somoduma na wamsikiniyo hohanda shisa joka mimdu aroho mbi njajohanda vegena mtsokazana sha haina mndu gujone efe ya hedua harmwe roha auka ngujodore nuha ujojona na roho nziro ujojona na usiu ujojona na problem yani edua hiyo siyombo rangwen sihu na hiyo mbagabo problem emru yakaintushable sange ingetushable aukana tisomo ejumo ya bili handiso ikasewa no deziwa no yani mhensi ba Mwenyezi Mungu de unikomdusheo Mwenyezi Mungu de utoesheo hamdu Mwenyezi Mungu de unikomdu faume Mwenyezi Mungu de ubomdu faume auze rogoni mwambia wani zinu nsuma biani idhini hunde popularity au nikeo inde kweli na haina kweli ya mbishi hao yona logiki na haina logiki yodungana ne Qur'ani na haina sidungana ne Qur'ani isonga zendao harmwe hadithi za mtume shanja kanziba na qala rasulullah qala Allah haina ndugu ikaongizo na haki isonga zendao harimwaye ya haki ya Qur'ani ngendao harmwe haki ya hadithi za mtume yabo haina ndugu na mbao bana nsuma biani ubosi ngabo unafiki mwinji kwa Komori ikaka mjajilamwa amjuka harma problem hosoni rendao kasikuwa Komori wanutsuka ngwanzo yezi haungwanzo ma opposant wa Komori walemewa ne yezi waju wakawa Komori wesa walemewa ne ma opposant wanu wesa wajirambuwa abengenyi ma opposant ikao nyide mrongolea we movement populaire hiyo wakanzi wabasiswa azali kwa jenda warumu mwenyenda warumu karihila enda ariyo movement populaire ino irumu wezi wende warume alafu eka wende warenge yezi aringo ajoka uja hukumu imrulo presida imtsushinda mwatende mwadisazati kamtsushinda Tamjomdori yazoka garindori anike mwenye upresida ranike karila upresida ranike limhaji upresida ranike fulani upresida alafu jerudir kwa riwakaushie mwakaushie je mfanye mandabano hedinu mndwamba ukawa wande mawezi olanga presida mwiti abona hukumlo hai yawole kimbulo tukandilwa ina wakati yano movement populaire ino bo fulani wivumbu wao ino movement populaire ndai unambi waruma mwenye aka presida 2019 waruma kari hilake presida emana watsenda wewe hindi chango joka kutsina hata badoko jo chinda ufanya kutsina hata badoko jo chinda wifanya harmainti mafisi na ruvu minde natsoka banu na doja ziza povula koka shakabati aukari serambua rimrambua nizakilizani movement populaire irumiwa ndobi oyo parando mwenye baraka yende yake kandida iruma wakari lake kandida iruma usijundo yake kandida mruitson dawo kamna ubira yema namto ujuha mwala wa ulaya ma debarke mweda mwaka opposition wa mamira emana va msambla tsela kile badaya mwadai wakomori wamona nuka banuba jadamu za nyumeni tozinu ngesauzi dadili changa mjuka hiyo wadona uka wanda wala wao movement populaire wa ruma mwenye movement populaire wa ruma karihila movement populaire wa ruma fahami movement populaire wa ruma sambi movement populaire wa ruma yemane mndu ikaonga aminuka hasalimi hayabo wasalami amjoka salami wala harma wonsi pia hasalimi yawi harma afungwa wanua ndikao asulia hao waka ukweli bohari asulia hao wanua ndikao kwa jajo kubali mafiti ndogozi hisa wafungulwa baba kiwaili wararo na idibwana hedibwana walanda wao haba Komori zenda borambi lwao ne mafiti ikaka mtushinda maelewa ne roho mbili yo ne dictature iliyo
azali timwambianu kana alabo yamba uka Mwenyezi Mungu de yatsonga yarenga balaka na haki haukana vorono wanu watsona mizinga watsona yes watsinga ufanya Facebook wadodea wandu no hima wedea wandu nwanza were wandu hitswa ha Facebook kujambeka wakana mizinga yede shatsonga Mwenyezi Mungu yatsonga azali ya mhansi chaka mjaka uje sekre olade ya lingana nasi na olade ya wakairi hanao wange samjui sino mtukajajo kansara mupuzi unu ondorado yambe ukahariwa nungo maopoza aina mndu jamba ukaba nu fikira inungi yombi watsojuha wa mtsune jamba uka entiati ndiyo wajuhe wa mkaze mndu mpansa haya jamba ukawe ija wa mkaze haina ifumbosho nsipia wala ayadhu billah Mwenyezi Mungu mwono wadu wandu wa ulilansi wadu wandu wa uruma wadu wandu watsona fursa shamtsango juste wani kwa mtsango wahe population wanjia mabobi ngwade yao na utia wandu harma mafitsi na batani wandu wao wendo yanza warengezi emalinga dingo unyaho mbinguni yesi hao no dua nino ya Europa wachofanya kama timri ya joba kibala wajolisa ndusu mwafe وما عدوي فاحذرهم na muhadhar shase mvuzaha tungazi chao ikanga wandu wakahamba uka bangari pause mvu ngari msisa no na mtulie mwone umpira wekaurelwa baya mi mwana mdima juu ya mahame mi mwana mwikoni haina mahala yabo ila handu zangu lujulihana mi mwana mwamahame zina lahe ahli hangu ngilo hair mwa haina mjua wa mahame nitsi mnaijomba mahame abenge ngarje ushinda na wake wandu wale lendevu sha karamwambia oni karatsi ndujwa jari chafulea mahame karatsi karna ukubali wakati wa usaulawa waleka mrunge wa majarangani mratsi dota di majuhatu armwe hanywa baswingar aminio ko mji wa di maju wati mji wa msajaja mjini hatu di maju wati mji wa udunga upuzi haina mrum di maju jo mwishange arma upuzi ngojo parisa wati mdi maju shana mwende mwatunde di majuka huna wapuzi di majuka huna wandu wa mafitsi dimajuka huna wandu wa bebeiha hamitsango awena rhensi rilojuwaze adabu zao mahala basi nderjo uhimo mijini hatu riwambie ukomo mimi mdimajua mahame shia mahame pia ngamine furso ya uhima harma haina mimbari ndrongo haukana haina mjiwa mahame hondo hatu hauka haina mjiwa mahame ngasina owana nyasiho ngasina zefami za hatu iho abenge wandu atsiripwekui harmae yebambao Mwenyezi Mungu ajahilia ze ahli za hatungizo yimu abenge na mkeradhi mzie baba no wakati rujwanza rirenge ze mvume kabati mrujoridisi za uzi kabati mrujorinja bohari abenge wa Komor sikanza njeni mwambieni ukana mtahadhari ba wazingaresho nonde wangamiza yentiti mrumzima tiazali yakadamize nzuwani tiazali afanyaze makri ilienzwani tirume tazali wanuangazija na haswatan de mijomba yinu wajawajirenda ukaoma opoza wandu wanu na mwatawe ba wande maadui wahandani uka wanu do ajoka watende waziazali do ajoka washindi wa mbiazali no shabada waishilia na nazali wasawaja wadu mhadayani warompira nayi warengela kile wailatsa alafunga bajuho wandutsa wajiredo na kile ari movement populaire nda hu movement populaire yatendelwa ni mwinyi emana mtsohenda nyinyi hindi
kanyi wa kweli nyiti wa kweli ni wandu wa ndabu shika mouvement populaire mwenyiti tide agenda kandida ndawe ni mabani hao no asaya shari sari mjua aba benge rajodo fanya ze hinduliza tukisira madeheri mfanya mwambazenda iliri mjumbuze hata mpaka daru sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق usiku wa saya wakati wa saya insha Allah na yanshi kweli na yanshi ya haki na edu anaiomba kwa Mwenyezi Mungu ni amhushukurio akanga mbaini hambari ya mjuo wala wandu wadota saya wejawe jirenda wanaama na hunuondo wandu walodingoniwa waresa oze batanine mafiti Mwenyezi Mungu amhushukurio unibainisha wandu wanu na Mwenyezi Mungu njazia mjokana hitma na dua iyo kaina limiti Mwenyezi Mungu wandu wanu waswarifu Mwenyezi Mungu haina mndu utsangio unafiki no ukaza wandu zendrabu no udea wandu hasiri hau hajahar Mwenyezi Mungu walive hezeni ya zahao Mwenyezi Mungu wazabadi hezeni ya zahao izo ndizo wataha izo tindizo mina taha tijo hanzarikewe marke wandu wahwanzana wandu wakabazima shama dama wandu wanu wanihimisi za bunduki Mwenyezi Mungu ntsina zemvu yizo wende mwinyimvu wende uono warumwa haho ya Allah ya Rabbal Alamin ya watu kanja hisamvu shanga muamini udzima wa haho nga muamini zemvu za haho nga muamini ye kapasite ulonio ya ushinda ukontrole harma haina hindushilo harma edu yanyuka wende washireha wende washiumba Mwenyezi Mungu wende mwenyi uswarifu eziumbe za hao tiniambi shabo Mwenyezi Mungu ngojue niambi ilanda hobi yiwasulio banu ndiyo vangu mimi eni ya hangu ngoijuo ni heli na johanzo wandu wakae hata mpakanda yabo na mjokaza yabo usiku wa saya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akhyar ghurr al-mayamin وبالله التوفيق في أمان الله وحفظه